کرو کت ونو کیا پریشانی کیا مشکلات گئی تم پتہ کیا پوری سوری سوری بند لڑکی تھان تھی پہلگام جائے کہ ملوث مگر روزگار پہلگام کی وجہ پہ سوری ساری ویلی لہذا واتن تہ نش یہ کت یہ بچ وات کن ایوانس مز یہ کس بوز ایوان سورے بنسے تہ کیا پرواہ چورے کس بوز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترمہ شکر ثنا اللہ تعالیٰ کُنتھ یتن حالاتن من نش ون واتان بہت جیت زٕ من پتہ بڑے پتہ سیاست ونکین دوپک ژٕ گژھ بیٚیہِ ژٕ پنٕنۍ حالت کیٛاہ مےٚ چھِ وۄمید سارنٕے ہُنٛد مسلہٕ آسہِ یی تقریٖباً یہِ بہٕ وَنہٕ سارنٕے ہُنٛد آسہِ اَسہِ حظ چھُ مسلہٕ یہِ اگر ہسا یہِ 19 پٮ۪ٹھٕ ییٚتہِ مِنٹَنسٕے ووٚژھ مگر پہلگامس منٛز اوس نہٕ زانٛہہ تہِ کُنہِ جایہِ کینٛہہ پہلگامٕے یوت چھُ سُہ علاقہٕ یُس سیف اوس یَتھ نہٕ کُنہِ جایہِ کانٛہہ گڑبڑ گوٚو کانٛہہ ٹاس گوٚو کانٛہہ چیٖز گوٚو پہلگام کیٛازِ اوس یہِ چھُ ژھوٚٹ ایریا یَتھ اگر ژھوٚٹ ایریا منٛز اوس کھۄژُن مِنٹن تہِ یِنس دَپُن اوس اَتہِ رَٹن اگر آز یہِ وقع گوٚو یہِ گوٚو بَنسَرنَس منٛز آسہِ یہوے 7 کِلوٗمیٖٹر مگر وجہ چھُ اکھ چیٖز اگر اَتہِ سکوٗٹری آسہِ ہا نفر تور آسہِ ہا نفر 5 گژھن کپٲرۍ ییٚتہِ پتہ اوس کھل چھُ یَلے تمہِ پتہٕ گٔیہِ یِمو کوٚر یہِ ہسا تَتہِ مطلب ناحق قتل چھِ أسۍ چھِ بڑٕ افسوٗس یہِ وَنان افسوٗس سان وَنان یہِ چھُ ناحق قتل یہِ چھُ سانہِ خٲطرٕ دُکھ مگر تِم بے قصوٗر بِچارٕ ٲسۍ تِم مگر تِمو سۭتۍ گٔے أسۍ تہِ وۄنۍ خراب کیٛازِ ییٚتہِ اوس ژَنہٕ وور آڑو بیتاب ویلی یِم ٲسۍ آسان یَلہٕ کانٛہہ وِشر اوس وٕنکٮ۪ن تہِ یِوان دَپان ہے أسۍ گژھہو ییٚتہِ چھُ سورُے بنٛد ییٚتہِ ہسا چھُ وۄنۍ کھوژُن دُکان تہِ چھِ کران شامسٕے بنٛد دُکاندار تہِ راتھ تہِ ٲسۍ چاہے بِہٲرۍ ٲسۍ کیٚنٛہہ ٲسۍ راتھ تہِ ٲسۍ سون پُلیٖس تِمن دَپان تُہۍ کٔرِو دُکان بنٛد تہٕ بیٚیہِ چھِ ییٚتہِ وۄنۍ حظ اگر تَتہِ شالہٕ وٲلۍ ٲسۍ چایہِ دام ٲسۍ کٕنان کیٚنٛہہ ٲسۍ کٕنان تِمو ژھُن شال تہِ تٔتھۍ ترٲیِتھ سورُے کینٛہہ تٔتھۍ ترٲیِتھ تَنہٕ پٮ۪ٹھ چھُ تِمن ڈیلی آسان تھانس پٮ۪ٹھ گژھُن صبح چھُ نِوان تِمن 7 بجہِ تہٕ 9 بجے چھُکھ تراوان دۄہ چھُ آسان پھاکَے تور چھُکھ نہٕ بتہٕ تہِ دِوان یِنہٕ تی چھا پوٚز اچھا أسۍ چھِ کران مہربٲنی محبوبہ مفتی صاحب تُہۍ واتنٲیِو کتھ اَسہِ تھٲیِو بیتاب ویلی یَلہٕ اَسہِ تھٲیِو آڑو یَلہٕ اَسہِ تھٲیِو ژَنہٕ وور یَلہٕ یہِ کانٛہہ سُہ تہِ کھوژِ نہٕ سُہ تہِ دَپہِ اَوا ییٚتہِ چھُ کینٛژھا أسۍ کران
ٹراول والین فون تم کران ٹورسٹن فون پتہ کھاون یہ سین یہ دپان ژور باز اس کیا کرنے گھو لہذا کہ مول صاحب ومید یس ومید حکومت منس ڈورس پہلگام پہلگام مالن انشاء اللہ مالن مالنچ کت میری بوے ومید یی انشاء اللہ ٹراول وول ونکس مے کور کالو صبح 10 بجے تام مے کور کم سے کم 10 ٹراول والو فون دپک اچھا ژن وول بیتاب ویلی یل تارو تیل ٹورسٹ اون اوتر اخ گروپ تراون کی گورمنٹ منگ کر چانہ ذریعہ توتان کت یہ گھس تراؤن یل ٹورسٹ یہ ام سی یوتن پہلگام واتان یہ کہین وچان نہ پارکہ مز اچھان دکانس پہ مگر جناب گڑول مان سن مل ماج کر یہ کار وابستہ ام ورائے کار لوگ سائڈ سن تہ ونان اور یور تہ کھسن کہین کیا کرو ومید تہ پہ کہ ام برو تہ پکنان یہ برو تہ پکن سارے بوز میتی کہ رات چلان کہ تم بچارن جنگلن ونگلن مز دان گھن تم امت چاروے واروے دقت وی اگر ویس ون پہ کر بہ کت سوری منسلک ہمارے بکروال چوپا ان کا گزارا صرف مال پر ہے. زور سے بولو. آج انہوں نے ہم سنتے ہیں کہ یہ بولتے جنگل کی طرف مت جاؤ. ہمارا کام ہی جنگل میں. ہمارے ہم سبزی بھی جنگل سے لاتے ہیں, سبزی بھی جنگل کی کھاتے ہیں. کہاں جائیں گے, کیا کریں گے؟ پہلگام ہمارا جس پر ہمارے بچے مزدوری کرتے ہیں وہ صرف ٹھپ ہے. یہ ہمارے لیے اس کے لیے ہمارے کوئی زہر بھیجو ہمارے لیے اتنی عوام کے لیے, اور کیا علاج ہے؟ ختم میں کر دو, اور کیا علاج ہے ہمارا؟ بچے بیکار, پڑھائی کچھ نہیں. سارے مان یہ ٹنکی زہر یس آب ٹنکی یہ سارے دون زہر. یہ ہوٹل وول گڑ وول گاڑی وول کھانا تہ ڈپارٹمنٹ جس تہ ڈپارٹمنٹ یتن ہوٹلس کن تہ سر وابستگی اس پہ سارے ون زہر. اس دپ سوئی کت واتن ژوٗرۍ اور أسۍ ہٮ۪کو نہٕ پانہٕ واتنٲیِتھ کینٛہہ. سوشل میڈیا اگر چلاوان آز چھِ نِوان تتھ پٮ۪ٹھ, أسۍ چھِنہٕ ہٮ۪کان فونس پٮ۪ٹھ تہِ کتھ کٔرِتھ آز. وۄنۍ کوٚر اَسہِ یہِ, اَسہِ دوٚپ أسۍ وَنون میڈم جی یوٚتھنس سۄے واتنٲے سٲنۍ کتھ برونٛٹھ. یہِ ہیٚکہِ نریندر مودیَس سۭتۍ تہِ کتھ کٔرِتھ, أمِت شاہس سۭتۍ تہِ, کٲنٛسہِ تہِ سۭتۍ ہیٚکٮ۪کھ سُہ کتھ کٔرِتھ. أسۍ ہٮ۪کو نہٕ لوکل ییٚتہِ کتھ کٔرِتھ کِہیٖنۍ. أسۍ چھِ أکِس اکھ فون کھوژان کرنس یتھ منٛز چھِ سٲلِم مطلب رِسکیو کرنی گٔے أسی گُرۍ وٲلۍ, أسی گاڑِ وٲلۍ, ای ٹی وی چھِ چلان, اسی توٗرۍ, اسی وٲلۍ بارِ تہِ, اسی تٲریٖخ تہِ, سٲلِم پیٚو پوٗرٕ کٔشیٖر پیٚیہِ یتھ پٮ۪ٹھ. امہِ سۭتۍ پیٚو اسلام آباد ڈسٹرک, امہِ سۭتۍ پیٚو گُلمرگ, تمامن گوٚو ونکیٚن یہ ہسا یہِ سُہ ڈونٛٹھ, فُل یِمن ڈونٛٹھ. أسۍ چھِ دپان تیُتھُے بہار گوٚژھ بیٚیہِ یُن.
کن تہ جائے لگہ گورمنٹ سپورٹ سون ضرورت پہلگام کن لوکلن ہند شانہ بان شانہ ست سارے اس تہ دکھ مطلب تتھنس گئی انسانی جان گئی ضائع تتھن اس تہ دکھ مے باقاعدہ پٲٹھۍ ودُن ہیوٚتمُت مے چھُنہٕ گرِ ٹوٹل کھیوٚمُت کِہیٖنۍ مطلب تم آئی تورٕ یور سالس یت پہ نی سینٛدِ منٛز تم یور سوٗزۍ اَسہِ تم سینٛدِ منٛز یہ چھُ دکھ مے چھُ ونکیٚنس تہ باقاعدہ بارسُل ونکیٚنس تہ ودُن یِوان مطلب تہ گوٚژھ نہٕ گژھُن کینٛہہ مطلب یہ گئی درندگی مطلب یہ حیوان سن کام تہ یہ مطلب انسانی جان ضائع کر پہلگام تتھنس کھانا شال وول کھانا گڑ وول کھانا فوٹوگرافر کھانا سہ خرگوش ہیت کھانا طوطہ ہیت فوٹو تلنے تتھنس اسی کور تتھن مطلب یہ پہ گڑ وول اس کر رسکیو ونکس ون سختی مطلب ون دپان اگر تھوڑا سختی تہ روزگار گوس تھوڑا پکن مطلب اگر سکوٹی تھان اس گوس روزگار پکن یم سۭتۍ کھیت ہیکو کھیٚن سکوٹی کشیر من جناب یہ سیاح پوائنٹن پہ آڑو کیا نفر ژور تتہ کیازِ باسان نفر ژور ژندوار کیا تھاے نفر ژور اگر متا گژھِ سکوٹی چاہے سہ ہیکن کی اگر بے خبر آئے دپ بہ تل تلوار وارک شاپ تتہ کچھ سکوٹی 7 لاکھ سکوٹی کشیر من وہ کس کے لیے ہے میں عمر عبداللہ کو بولتا ہوں وہ آپ نے سکوٹی رکھا ہے 7 لاکھ ہندوستان کو بول رہے ہیں مودی جی کو بول رہا اگر 7 لاکھ فوجی ہیں یہاں وہ کس کے لیے ہے اچھا وہ کس کے لیے پھر جب وہ ٹورسٹ کی حفاظت کے لیے نہیں ہے وہ ہمارے حفاظت کے لیے نہیں ہے پھر کسی کام کے لیے پھر واپس جاؤ چلے بے مشک اس من کرا بکا اگر تو خاموشی کریں آپ اگر خاموشی کرو گے تو بات کر سکتے ہیں دیکھیے میں سب سے پہلے تو یہاں میڈیا کے بہت سارے اس وقت لوگ پریزنٹ ہیں میں آپ سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ پہلگام نہ صرف اس لیے مشہور ہے کہ یہ بہت خوبصورت ہے بلکہ اس لیے مشہور ہے پہلگام نے جب ملیٹنسی پیک پہ تھی جب حالات یہاں بہت خراب تھے تب بھی جموں کشمیر کے بھائی چارے کو زندہ رکھا کیونکہ کبھی بھی جو امرناتھ جی کی یاترا جاتی ہے وہ ان لوگوں نے اس کو زندہ رکھا انہوں نے لوگوں کو گھوڑے پہ لے کے گئے پالکی میں لے کے گئے کندھوں پہ اٹھا کے گئے اور جب ملیٹنٹ کی بندوق ایک طرف سے دوسری طرف سے ہماری اپنی بندوق کے دوسری طرف سے ہر طرف سے مشکلات تھے اس وقت انہوں نے یاتریوں کی دیکھ بھال کی مجھے یاد ہے 1 سال بڑا طوفان آیا انہی لوگوں نے ان کو اپنے گھر میں جگہ دی پناہ دی تو آج یہ جو ثانیہ ہوا ابھی 22 تاریخ کو اس کا مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ اگر افسوس کسی کو ہے تو وہ یہاں پہلگام کے لوگوں کو ان کے لیے وہ شوق تھا ان کے لیے وہ بہت ہی زیادہ تکلیف دہ چیز تھی کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہم نے ٹی وی پہ دیکھا انہوں نے آنکھوں سے وہ بے دردی سے ہمارے لوگوں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا کندھوں پہ اٹھائے اور انہوں نے کوشش کی جتنا بھی ان سے ہو سکا انہوں نے کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی جان بچا سکے جس کے لیے ایک عادل شاہ ہمارا شہید وہاں ہو گیا جان بچا اپنی دے دی اس نے بچاتے ہوئے ان لوگوں نے کندھوں پہ لایا ہسپتال لے گئے خون دیا سب کچھ کیا مگر آج جو میں یہاں سن رہی ہوں جو میں نے دیکھا جو مجھے بتایا جاتا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ لوگ جو وہاں مزدوری کر رہے تھے کوئی چائے بیچ رہا تھا کوئی شال بیچ رہا تھا کوئی دوسرا کوئی فوٹوگراف لے رہا تھا انہی لوگوں کی پکڑ دکڑ ہے انہی لوگوں کو سویرے تھانے پہ بلایا جاتا ہے دن کو بھوکا رکھا جاتا ہے شام کو واپس بھیجتے ہیں گھر تو یہ کیا ہے میں جاننا چاہتی ہوں میری ہوم منسٹر صاحب سے اپیل ہے کہ کشمیریوں نے اس بار دکھا دیا کہ وہ خون خرابے کے ساتھ نہیں ہے وہ ملک کے غم میں پوری طرح سے شریک ہے آپ کو کارروائی کرنی ہے ہم نے 1000 بار کارروائی کر لیجئے آپ اور ان کے خلاف کارروائی کر لیجئے جنہوں نے یہ دہشت گردی کی حرکت کی مگر
मगर जो कश्मीरी जिसने अपना खून दिया, जिसने अपने कंधों पे टूरिस्ट को अस्पताल लेके गए, जिसने अपनी जान दी, तो आपने अभी इस वक्त तकरीबन सैकड़ों की तादाद में लोग पूरे कश्मीर में बंद है, जिसमें पहलगाम में तकरीबन 100 के करीब लोग जो बंद है। तो ये मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। और अगर टूरिस्ट यहाँ आ रहा है इस वक्त, वो पहलगाम आते हैं तो यहाँ पहलगाम सारा बंद है, चंदनवाड़ी बंद है, आड़ू बंद है, बाकी जगह बंद है। तो जब हमारा टूरिस्ट इस वक्त इतनी बहादुरी से मुल्क के से यहाँ आता है, वो कलेजा अपना पता नहीं किस चीज का बना के यहाँ पहुँचता है कि दिखाने के लिए कि मैं डरा नहीं हूँ, तो आपने उसका सब कुछ यहाँ बंद कर दिया है। तो फिर आप उनको वहाँ बताइए, फिर आप सीधे बोलिए हमने यहाँ कश्मीर आने नहीं देना है किसी को। अगर आप यहाँ तक पहलगाम तक कोई पहुँच जाता है अपने बीवी बच्चे लेके, यहाँ आपने सब कुछ बंद कर दिया है। आपकी इतनी सिक्योरिटी है तो सिक्योरिटी रख लीजिए वहाँ पर, ताकि ये लोग जो वहाँ से इतनी मुश्किल हालात में पहलगाम आते हैं तो ये जगह जगह जा सके। और अगर आपको सिक्योरिटी की परवाह है तो इतनी फौज है हमारे पास, तो वहाँ फौजियों को लगाइए, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों को लगाइए, क्योंकि इनकी जो वहाँ से इतने दूर से अब आते हैं तो यहाँ से वो वापस चले जाते हैं। और दूसरी बात, मेरी गुजारिश है होम मिनिस्टर साहब से, जब मुफ्ती साहब ने 2002 में हुकूमत संभाली थी तो वाजपेयी जी वजीर आजम थे, तो उस वक्त चूंकि मिलिटेंसी की वजह से बहुत नुकसान हुआ था, तो घोड़े वालों के लिए वाजपेयी जी ने एक पैकेज का, फाइनेंशियल पैकेज का ऐलान किया था। आज जो घोड़े वालों का इस वक्त सीजन में इतना बड़ा नुकसान हो गया है, इतनी तकलीफ है, मेरी गुजारिश है कि इनके लिए ये सोच के कि आगे अमरनाथ यात्रा आने वाली है, इन्हीं लोगों को काम करना है, इन्हीं लोगों को उनको कंधे पे उठाना है, घोड़ों पे उठाना है, पालकी में उठाना है। तो इसका ध्यान रखते हुए जो हमारे घोड़े वाले हैं उनकी कुछ मदद की जाए फाइनेंशियल, जो होटल वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, सोमो वाले हैं, या दूसरे जो इस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, उनका जो लोन पे इस साल का कम से कम इंटरेस्ट माफ होना चाहिए। क्योंकि ये एक वक्त तो उसने जिन्होंने करना था उन्होंने तो कर दिया जो उन्होंने करना था, मगर हमारा रिश्ता, जम्मू कश्मीर का रिश्ता मुल्क के लोगों के साथ सदियों का है। खासकर पहलगाम का रिश्ता अमरनाथ जी यात्रा की वजह से हजारों साल पुराना रिश्ता है, और ये वो रिश्ता आगे भी चलना है और इंशाल्लाह चलता रहेगा। इसके अलावा मैं होम मिनिस्टर साहब से कहना चाहती हूँ, जो हमारा बकरवाल तक का है, ट्राइबल जो गाय भैंस चराते बेचारे, इनका इसी पे गुजारा है। इनको आर्मी के लोग जंगलों में जाने, ये कहाँ लेके जाएंगे भेड़ बकरियां? देखिए, आपको सिक्योरिटी की परवाह है, हम कोई इस वक्त ब्लेम गेम नहीं करना चाहते हैं। हम बहुत सवाल कर सकते हैं पर हम कोई सवाल नहीं करना चाहते, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि इस वक्त जो इतना बड़ा हादसा हो गया इसमें हम एक दूसरे को कसूरवार ठहराए। अगर सिक्योरिटी तो ठीक है, मगर ये बेचारे बकरवाल कहाँ जाएंगे? ये अपनी भेड़ बकरियां लेके कहाँ जाएंगे? जम्मू से लेके आ रहे हैं इस वक्त, जंगलों में इनको जाने नहीं देते हैं, इन पे इल्जाम लगाते हैं कि आप मिलिटेंटों को खाना खिलाते हो। इनके पास अपने खाने के लिए जहर नहीं है तो उनको क्या खिलाएंगे? दूसरी बात कि आप कश्मीर के लोगों ने दिखा दिया, उनको जो करना था कर लिया, प्रोटेस्ट भी किया, हड़ताल भी की, खून भी दिया, सब कुछ दिया। अब आपके साथ वो इस हद तक कोऑपरेट करने के लिए तैयार है कि आप उनको थानों पे बुलाते हैं, वो आ जाते हैं। मगर अभी इन्हीं दिनों में 2 हादसे हुए, एक बांडीपोरा में जो वहां का अल्ताफ लाली, जिसको थाने पे बुलाया गया, बहन के साथ गया, बहन को वापस भेजा गया और उसके बाद उसकी लाश। इसी तरह कल कुलगाम में ऐसा हुआ, इम्तियाज मागरे, उसको आर्मी ने बुलाया, अपने साथ लेके गए और उसके बाद कल दरिया में उसकी लाश। तो मुझे ये बताइए, अगर खुद कश्मीरी आपके पास आता है, आपके कैंप पे आता है, थाने में जाता है, पुलिस स्टेशन में जाता है पूछताछ के लिए कि पूछो क्या पूछना है, तो आप उसकी लाश भेज देते हो। ऐसे कैसे? जो कश्मीरी ने एक कदम बढ़ाया आपकी तरफ, आप तो उसको धक्का दे रहे हो दोबारा। मुझे बताओ, वो जो अल्ताफ नहीं, जो अल्ताफ था वहां का, जो बांडीपोरा का अल्ताफ था, अल्ताफ लाली था,
جس کو آپ نے کہا وہ پولیس اسٹیشن گیا, بولا انکاؤنٹر میں, اس کے بچے 2 بیٹے ہیں, مجھے بتاؤ ان کو کیا کرو گے آپ کل؟ یہ جو کل آپ نے اس کو ماگرے کو وہاں اس کی لاش دریا میں, اس کا چھوٹا بھائی ہے, اس کو کیا کرو گے آپ؟ مجھے بتاؤ کیا کرو گے؟ کیسے آپ کشمیر کے, کیسے آپ یہ آپس میں دوریوں کو کیا ایسے ہی مٹاؤ گے؟ کیا ہر کشمیری کو آپ ملیٹنٹ کی نظر سے دیکھو گے؟ اس نے بھی وہ جو عادل جس نے اپنی جان دے دی, ہاپت ناڑ کا عادل شاہ جس نے جان گوا دی بچاتے بچاتے, تو یہ تو سب عادل شاہ ہیں.